Watch this video, guys. Kapitulo 3, versikulo 1. Kasaligan kini nga mga pulong kung adunay mga katungdanan sa pagkaobispo. Murag Katoliko gibot pasabot mga kaigsunan kay sila ra may dunay obispo. Kita wala man tay obispo. Wait. Ang pulong obispo mga kaigsunan from the word elders or bishop, meaning to say, tanawan yung dictionary, the word bishop meaning to say elders or anciano. So we have the ancianos in the church. Doon natin tigulang sa iglesia. Obispo wala magpasabot nga komo kay pari ang magpasabot. No. Pero granting without admitting that we want to claim nga ang 1 Timoteo kapitulo 3 mao ang Roman Catholic Church. Pero di gihapon sila mosakar. Why? Sa 1 Timoteo kapitulo 3 versikulo 1, kasaligan kini nga mga pulong kung adunay magatinguha sa katungdanan